Maayong adlaw sa tanan nga nalambot sa programang haini, Reconnect and Evangelical Mission. Ini ang programa nga nagasabat sa mga palamangkutanon sa mga tao na hanungod sa mga pulong sang Dios nga ginatuuhan sang Iglesia ni Cristo. Ginatamiyaw namon ang mga kasimanwan naton dira sa Sultan Kudarat, Coronadal kag sa Kidapawan, maayong adlaw sa inyo nga tanan. May mga nagapamangkot, kag basiin ni man ang pamangkot ninyo nga kuno o nga ako no, wala nagakaon sang dugo ang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Ang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo, wala nagakaon sang dugo. Bangod kay ang Diyos mismo ang nagadili sa pagkaon sini. Kasubong sini ang mabasa naton sa Biblia, diri sa Genesis 9:1 hasta sa 4, amo ni ang aton nga mabasa. Ginbendisyonan sang Dios si Noe, kag ang iyang mga anak nga lalaki, kag ginsingganan niya sila. Magpamata kamo sing madamo, agod ang inyo mga kaliwat, maglapnag sa bug-os nga duta. Ang tanan nga mga sapat, mga pispis, kag ang mga isda, magakahadlok sa inyo. Kamo ang magagahom sa ila. Karon, makakaon kamo sang tanan nga mga sapat, kag subong man, sang tanan nga mga tanom, ginahatag ko initanan sa inyo, nga inyo kalanon. May isa lamang kabutang, nga hindi ninyo pagkaunon, ini amo ang karne nga may dugo, kay ang kabuhi, yara sa dugo. Pagkatapos ang baha sa panahon ni Noe, gintudlo sang Diyos, ang mangin mga pagkaon sang tao. Siling niya, makakaon kamo sang tanan nga mga sapat, kag subong man sang tanan nga mga tanom. Gani, ang mga pananom ukon mga utan, ang mga kasapatan, kaupod man ang mga isda sa dagat, kag ang mga pispis sa kahanginan, ginhatag sang Dios. Nga mangin pagkaon sang tawo. Apang, ano ang dapat naton matalupangdan? Ginpaathag sang Dios. May isa lamang kabutang nga hindi ninyo pagkaunon. Ini amo ang karne nga may dugo, kay ang kabuhi yara sa dugo. Mga abyan, masanag kaayo nga ang Diyos mismo ang nagasugo sa tao nga hindi magkahaon sang dugo. Kag ginsugo na ini sang Diyos, umpisa pa lang sang panahon pa ni Noe. Basi isiling sang iban nga sadto lang ina sa panahon ni Noe. Ginadumili sang Diyos ang pagkaon sang dugo. Apang, sa panahong Kristiyano subong, hindi na ina ginadumili. Ini mahimo ang rason kung nga madamo kita nga mga kasimanwa nga nagakaon sang dugo o kung sang ginatawag nila nga dinuguan. Mga abyan, nagapadayon gihapon ang pagdumili sang Diyos sa pagkaon sang dugo, hasta sa panahon naton subong nga Kristiyano bilang pamatuod, amo ini ang mabasa naton sa Binuhatan 21:25. Kung nahanungod sa mga hintil, nga nagtuluo, nakapadala kami sang sulat sa ila, nahanungod sang ginkaisahan namon, nga hindi gid sila magkaon sang nahalad sa mga Diyos-Diyos, ukon sang dugo, ukon sa mga sapat nga napatay, paagi sa pagkuga, kag hindi sila magpakighilawas. Ang mga matuod nga tumuluo, ukon mga miyembro sang matuod nga iglesia, ginasunod ang mga pulong sang Dios nga ginatudlo sa mga apostol, nga hindi pagkaunon ng dugo. Mangin ang mga sapat nga nakuga, napatay nga wala kagwa ang dugo. Kag ang mga ginhalad sa Diyos-Diyos, kasubong sang pagkaon sa mga piyesta, kapareho sang ginahimo sang mga Katoliko, ukon hindi gani, ang mga pagkaon nga ginhalad sa mga pantyon, ukon altar sang mga patay. Gani, ang sinuman nga magkaon sang dugo, ukon sang dinuguan, kaupod pa ang mga ginhalad sa Diyos-Diyos, kag sang mga sapat nga nakuga, nakahimo sila. Sang kasalanan,
sa kontra sa Ginoong Dios. Apang, nga abala ginadili sang Dios ang mga tao nga magkaon sang dugo. Diri sa Deuteronomio 12:22 hasta sa 23, magakaon kasi ni subong sang pagkaon sang gasela ukon sang usa nga lalaki. Ang di matinlo kag ang matinlo magakaon sini sing alangay. Lamang ang dami nga dili ka magkaon sang dugo, kay ang dugo amo ang kabuhi, kag dili ka magkaon sang kabuhi upod sang unod. Ginadilian sang Dios ang mga tao sa pagkaon sang dugo, bangod kay ang dugo kabuhi, kag hindi ina ginbutang sang nagakabuhi nga mga butang para mangin pagkaon. Hindi man pwede nga ilakot ang dugo sa bisan ano nga putahe sang pagkaon, bangod kay ginhambal sang aton nga Ginoong Dios nga hindi mo pagkaunon ang kabuhi nga nagatumod sa dugo nga upod sang unod. Paano kung may ara nga hindi magsunod sa sugo nga ini sang aton nga Ginoong Dios? Daw ano bala ka bugat nga kasalanan ang ila mahimo kung ila sikwayon ang kasuguan nga ini sang aton nga Ginoong Dios. Basahon naton diri sa Levitico 17:10, amo ni ang aton nga mabasa. Kung ang bisan sino nga tawo sa panimalay ni Israel, o kung ang bisan sino nga dumuluong nga nagaistar sa tunga ninyo, magkaon sing bisan ano nga sahi sang dugo. Sikwayon kugid, ina nga tawo nga nagakaon sing dugo, kagpatyon ko siya. Masanag ang deklarasyon sang Dios sa mga magakaon sang dugo. Kaupod na ang dinuguan, siling niya, ang bisan sino nga magkaon sing bisan ano nga sahi sang dugo, sikwayon kugid ina nga tawo nga nagakaon sing dugo, kag patyon ko siya. Dako ang kaagig sang aton nga Ginoong Dios sa mga tawo nga nagakaon sang anuman nga sari sang pagkaon nga ginlakutan sang dugo. Gani bilang pamatuod, paano bala ang himuon sang Dios nga pagpatay sa ila? Sa paagi nga pagasilutan niya ang mga tawo nga nagakaon sang dugo sa linaw nga kalayo sa adlaw sang paghukom. Suno ina sa Hebreo 10:27. Gani mga abyan. Mga abyan namon ang pagkaon sang dugo, pagkaon nga may lakot sang dugo, kapareho sang dinuguan, patudgid nga ikalaglag sang tawo sa adlaw sang paghukom. Bangod kay ang dugo amo ang kabuhi, sa ano gingamit sang mga Israelita sadto ang dugo? Basahon naton diri sa Levitico 17:11. Amo ni ang aton nga mabasa. Kay ang kabuhi sang tagsa ka tinuga ara sa iya dugo, kag ginsugo kamo sang Ginoo nga gamiton ninyo ini agud matubos kamo sa inyo mga sala. Kay ang dugo nga amo ang nagahatag sang kabuhi, amo ang makatubos sa tawo sa iya mga sala. Ang Ginoo nagsugo nga gamiton ng dugo hindi para mangin pagkaon, kundi gamiton ng dugo para matubos ukon mapatawad sa mga sala. Gani sa panahon sang unang katawhan sang Dios, ukon sa mga Israelita, naghalad sila sang mga dugo sang sapat para matubos ukon mapatawad sila sa ilang nga mga kasalanan. Gusto namon nga ipatalupangod sa inyo nga balaan nga butang ang tinutuyo nga pagagamitan sang dugo, kag wala ini ginhatag sang aton nga Ginoong Dios para kaunon sang tawo. Ano bala ang ginapakita sang ginimo sang mga Israelita
nga paghalad sang dugo sang sapat para matubos sila sa ilang mga kasalanan bilang bahin sang mga palatukuran sang pagsimba suno sa kasuguan ni Moises. Sa Hebreo 10:1 amo ni ang aton nga pagabasahon. Ang kasuguan sang mga Hudyo, hindi amo ang bugos kag sibo nga larawan sang matuod-tuod nga mga butang, kundi landong lamang sang maayo nga mga butang nga palaabuton. Ang ginimo sadto sang Israel nga paghalad sang dugo sang sapat para matubos ang ila kasalanan amo ang landong sang ila nga maayo o sang maayo nga butang nga magaabot. Ano bala inig maayo nga butang nga magaabot? Nga ang landong sini amo ang paghalad sadto sang Israel sang dugo sang sapat. Sa Hebreo 9:13 hasta sa 14 amo ni ang aton nga pagabasahon. Kay kun ang pagwisik sang mga nadagtaan sang dugo sang mga kanding kag lalaking mga baka kag sang mga abo sang tinday nga baka nga babayi nga nagapakabalaan nga sa katinluan sang unod. Daw ano pagid ang dugo ni Kristo nga paagi sa Espiritu nga dayon naghalad sang iya kaugalingon nga walay dagta sa Dios nga makatinlo sang inyo kaisipan gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios nga buhi. Ang maayo nga butang nga magaabot nga ang landong sini amo ang paghalad sang Israel sang dugo sang sapat, amo ang pagahimuon sang Ginoong Hesukristo nga pagtubos paagi sa iya nga dugo para mapatawad ang mga tao sa ila nga mga sala. Sino bala ang gintubos sang aton nga Ginoong Hesukristo? Pinaagi sa iya nga kaugalingon nga dugo. Biblia gihapon ang magasabat sa aton nga pamangkot. Diri sa Binuhatan 20:28 amo ni ang aton nga mabasa. Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon, kag ang bug-os nga panong, nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap, agud pakanon ang iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Ang gintubos sang aton Ginoong Hesukristo amo ang mga napatawad sa ilang mga kasalanan, kag nakaangkon sang katungod sa pag-alagad sa Dios, kag may kaluwasan amo ang mga miyembro sang iglesia ni Kristo. Insakto ayhan ang nangin pagtuo sang madamo nga napatay ang Ginoong Hesukristo sa krus, natubos man sa kasalanan ng tanan nga tawo. Hindi ina matuod mga abyan. Kay ang kamatuoran, suno sa Biblia, isa lang ka iglesia ang gintubos sang dugo ni Kristo. Ina walay iban, kundi amo ang iglesia ni Kristo. Ang kamatuoran nga ini, ang amon nga ginpang uyatan o ginauyatan. Gani kami nangin miyembro man sang iglesia ni Kristo. Kag masandag man, kung nga sang kami nagsulod sa iglesia ni Kristo, wala na kami magkaon sang dugo o kon sang mga pagkaon nga ginlakutan sang dugo. Bangod kay masanag sa Biblia nga akig ang Dios sa mga nagakaon sang dugo. Antes kita magapadayon, tan-awon naton ang istorya sang aton utod sa pag-usisa niya sang matuod nga pagtulunan sa iglesia ni Kristo. Nila Pelbera. Ang tawag nila sa akon, Ma'am Nila. Diri ako nag-estar subong sa
Isulan Sultan Kudarat kag diri ako nagatudlo sa Isulan National High School. Sadto sang bata pa ako, nagaupod-upod ako sa akon nanay. Active man nagaupod pa ako gani nga kuan sa mga Flores de Mayo. Kung Biyernes Santo nagaupod man ako sa prosesyon, sa pagnobena kag nagarosary. Sang una, kung diin may fiesta sa kapin pa kung sa lain yung mga barangay, nagakadto gid na kami. Siyempre, hindi na makuan, malikawan nga may ara na sila mga handaan. Siyempre nakikain kami sang ilang mga handaan. Kag ang isa sa ilang mga handa sa ilang fiesta amo ng dinuguan. Sadto nagakaon man ako sang dinuguan kay wala man sing may nagabawal nga hindi magkaon sang dinuguan. Second year college ako sadto, may ara ako co-boardmate nga Iglesia ni Cristo. So, ako mismo daw na-curious ako kung anong ara sa iglesia. Nagpresentar ako sa iya nga maupod ako sa iya magsimba. So, atong kapatid nga iglesia, na-happy siya kay nag-upod ako sa iya. Sa una ko nga pagtambong sa Iglesia ni Cristo nga pagsamba, na-amaze ako kay magkaiba ang pulungkuan sang lalaki kag babae. Pagkatapos disiplinado ang mga tao. Wala sang extra nga mga gahod. Disiplinado kag sulim kaayo. Sulim ang kanta sang iglesia. Kag ang pagteksto halintanan sa Biblia. Sang time nga ato, hindi ko pa masyado na kuan nga magpadayon. After 1 year, inimbitahan ako sang akon isa ka amiga nga Iglesia ni Cristo nga mag-attend sang doktrina. Sang time nga ato, sang pag-imbitahan sa akon, ang siling ko siya, okay lang, basta parte sa Ginoo, wala problema, mag-attend ako. Pagkatapos ng isa ka leksyon, nagsigi-sigi ng pag-attend ko sang doktrina. Sa isa ka doktrina nga ang leksyon parte sa pagkaon sang dugo, didto ko na tukiban ng pagkaon gali sang dugo, bawal kay isa ina kadako nga sala. Pagkabalo ko nga bawal ang pagkaon sang dinuguan, nahadlok ako kay ginabawal gali ina sang Ginoo. So wala na ko nagkaon liwat sang dinuguan. Sang una, question sa isip ko nga ang bawal mag-asawa ang Iglesia ni Cristo sang hindi pareha sa Iglesia ni Cristo. Pero ginsabat man ako sang ministro nga ara sa doktrina nga hindi dapat mag-asawa sang hindi kapareho sang pananampalataya. Kay ina mabasa naton sa Biblia. Nasanaga na nga akong isip nga bawal inang pag-asawa sang hindi kaparehos nga Iglesia ni Cristo. Sa una ko nga paggabati isang doktrina sa Iglesia ni Cristo, hindi ko maintindihan ang sarili ko nga every time maghambal nga magbalik para mamati, nagabalik gid ako. So, sige-sige ang pag-attend ko sang doktrina hasta nga makatapos ako sang 25 lessons. Nabautismuhan ako sa Iglesia ni Cristo sa tung September 30, 1988. Kag sang nabautismuhan ako, nalipay gid ako kay na siguro ko nga ara sa Iglesia ni Cristo ang kaluwasan. Madamo gid nga pag-uusig ang naagyan ko sang panahon nga ato. Maski nang akon ginikanan kag kaparyentihan nagausig sa akon kung nga nagpa-convert ako sa Iglesia ni Cristo. Ang siling ko sa ila, iba ang ginatudlo sa Iglesia ni Cristo. Sa dati ko nga nakamulatan nga reliyon, malayo kaayo ang diferensya. Ang siling nila sa akon, pari-pareho lang daw. Nga ang importante basta naga-serbisyo ka sa Ginoo, batunon ang imo nga pag-ampo sa iya. Pero sa isip ko hindi ato siya tuod kay lain gid ang doktrina. Sa subong may ara ako katungdanan sa Iglesia ni Cristo, ara ako sa pananalapi,
Diri sa lokal sang Isulan, distrito sang Sultan Kudarat, kag kaupod ko ang akon mga kabataan nga masigla nga mga may tungkulin sa sulod sa Iglesia ni Cristo. Nagapati gid ako nga ining amon katungdanan, bugay ini sang Ginoo sa amon pag-alagad sa iya. Sa subong nagapanawagan ako sa akon mga paryentihan, sa akon mga amiga, sa akon nga mga co-teachers, sa mga estudyante ko nga kung may ara higayon nga may mag-imbita sa inyo nga mamati sa doktrina sa sulod sa Iglesia ni Cristo, tani paunlakan nyo ina nga mga imbitasyon kay sa sina madiskubrihan nyo kung ano ang ara sa Iglesia ni Cristo, kag kung ano man ang dahilan nga nagpa-convert ako sa Iglesia ni Cristo. Padayon kamo sa pagtan-aw sa programa nga ini sa Iglesia ni Cristo, Reconnect an Evangelical Mission sa pulong nga hiligaynon. May mga nagapamangkot pa kung nga ginadilian makipagrelasyon ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa hindi namon kaupod sa reliyon. Kaghalos bilog nga kalibutan, ginatugutan na ang diborsyo o kun ang pagbulagay sang mag-asawa nga ginakabig nila nga may legal nga proseso apang ginatugutan bala sa sulod sang Iglesia ni Cristo ang diborsyo sang mag-asawa. Umpisahan anay naton sa pakigrelasyon pa lang sang lalaki kag babayi. May ara bala sang kasuguan ang aton nga Ginoong Dios sa mga katawhan niya. Mga abyan, ang Diyos mismo ang nagdumili sa mga katawhan niya nga makigrelasyon ukon makipagtipan para mag-asawahay ang mga tawo nga hindi kaupod sa mga katawhan sang aton nga Ginoong Diyos sa Israel. Ang pamutuod, mabasa naton diri sa Deuteronomio 7:2 hasta sa 4. Dili ka magpakigkatipan sa ila, ukon magpakita sing kaluoy sa ila. Dili ka magpangasawa sa ila. Dili ka maghatag sang imo anak nga babayi sa iya anak nga lalaki. Kag dili ka magkuha sang iya anak nga babayi nga sa imo anak nga lalaki. Kay patalikdon niya ang imo anak gikan sa pagsunod sa akon. Agud nga mag-alagad sila sa iban nga mga Dios. Sa amo ang kasingkal sang Ginoo, magadabdab batok sa imo, kag laglagon kaniya sing madali. Masanag nga ang mga katawhan sadto sang aton nga Ginoong Dios, ginsugo niya nga dili ka magpakigtipan sa ila. Ukon sa mga tao nga hindi kaupod sa katawhan sang aton nga Ginoong Dios, nga amo ang mga Israelita. Ano pa ang sugo sang aton nga Ginoong Dios? Suno sa sitas, dili ka magpangasawa sa ila. Dili ka maghatag sang imo anak nga babayi sa iya, anak nga lalaki. Kag dili ka magkuha sang iya nga anak nga babayi nga sa imo anak nga lalaki. Gani, wala nagapasugot ang aton nga Ginoong Dios nga ang mga katawhan niya nga mga Israelita mag-asawa. Bisan pa gani, makipagrelasyon lang sa mga hindi Israelita. Ano ang rason? Nga ginadilian sila sang aton nga Ginoong Dios nga mag-asawa. O kung bisan ang magpakigkatipan lang sa mga hindi Israelita nga sila ang katawan sadto sang aton nga Ginoong Dios. Suno sa sitas nga ginbasa naton, kay patalikdon niya ang imo anak gikan sa pagsunod sa akon. Agud nga
mag-alagad sila sa iban nga mga Diyos. Ano ang balatyagon sa ngaton nga Ginoong Diyos kung ang mga ulipon niya nga mga Israelita magpangasawa ukon magpamana sa mga hindi Israelita? Siling sang Biblia, ang kasingkal sang Ginoo magadabdab batok sa imo. Kag laglagon ka, laglagon ka niya, sing madali. Sino bala sa mga katawan sang aton nga Ginoong Diyos ang kaupod nga magapanabat kun mag-asawa o kun mamana bisan makipagrelasyon lang ang ila nga mga anak sa mga hindi katawhan sang aton nga Ginoong Diyos. Kaupod nga pagasilutan ang mga ginikanan. Gani, silutan gid sang aton nga Ginoong Diyos ang sinuman nga alagad niya o alagad niya nga hindi magsunod sa kasuguan niya nga ini. Paano naman ayhan sa subong nga panahon nga ang katawan na sang aton nga Ginoong Diyos amo ang iglesia ni Kristo? Nagapadayod bala ang kasuguan sang aton nga Ginoong Diyos nga ang mga ulipon niya hindi dapat mag-asawa o kun mamana sa mga hindi katapo sa iglesia ni Kristo? Ang basahon ko, amo ang sugo sang aton nga Ginoong Diyos sa mga matuod nga Kristiyano. Gani, kaupod diri ang panahon naton subong sa ikaduwang Korinto 6:14 hasta sa 15. Do not unite in marriage with unbelievers, for what fellowship has righteousness with iniquity? Or what mingling has light with darkness? Or what accord has Christ with Satan? Or what portion has a believer with an unbeliever? Mga abyan, masanag. Masanag ang kasuguan sang aton nga Ginoong Diyos sa mga katapo sang iglesia ni Kristo nga do not unite in marriage with unbelievers. Ukon, hindi kamo magpangasawa ukon magpamana sa mga hindi tumuluo. Sino bala ang ginatumod nga mga tumuluo? Ang nagsunod sa sugo sang aton nga Ginoong Jesucristo na magsulod sa panong suno sa 1:19. Nga ang panong amo ang iglesia ni Kristo. Suno sa binuhatan 20:28. Ukon nagatumod sa mga katapo sa iglesia ni Kristo. Sino ang mga hindi tumuluo? Ang mga wala sa iglesia ni Kristo. Kun amo, nagapadayon gihapon ang kasuguan sang aton nga Ginoong Diyos sa mga ulipon niya nga hindi makipagrelasyon ukon mamana ukon mangasawa sa mga hindi ulipon sang aton nga Ginoong Diyos ukon sa mga hindi katapo sa iglesia ni Kristo. Ano ang rason? Ang siling sa aton, kay ano ang pag-updanay sang matarong kag malaot? Ano bala ang pag-updanay sang kadudulman kag kapawa? Ano bala ang paghisugot sang tumuluo kag di tumuluo? Kasubong sang Israel, hindi gusto sang aton nga Ginoong Diyos nga ang mga alagad niya sa sulod sang iglesia ni Kristo matalikod. Ukon kung mahamulag sa iya, bangod kay nakipagtipan. Ukon nag-asawa sa hindi ulipon sang aton nga Ginoong Diyos. Amo ini ang balaan nga rason. Kung nga ang mga miyembro sang iglesia ni Kristo ginadilian nga mag-asawa sa mga taga-iban nga relihiyon ukon hindi iglesia ni Kristo. Bangod kay sang ginsuguran pa, ginadilian na ina sang aton nga Ginoong Diyos sa mga alagad niya. Ang isa pa sa ginapamangkot, ginatugutan bala sa iglesia ni Kristo ang diborsyo o kung ang pagbulagay sang mga o sang mag-asawa? Basahon ko ang nakasulat diri sa Malakyas 2:15 hasta 16. Mangin
determinado man kamo, nga hindi pagluiban ang inyo asawa, nga ginpakaslan ninyo, sang bataon pa kamo. Kay ginadumtan ko ang diborsyo. Siling ni Jehova nga Diyos sang Israel, kag ang nagahimo sing kapintas, siling ni Jehova sa mga kasoldadusan, bantayin ninyo ang inyo panimuot, kag hindi kamo magluib. Mga abyan, masanag sa Biblia nga wala ginatugutan sang aton nga Ginoong Diyos ang pagbulagay o kunang diborsyo sang mag-asawa. Ang Diyos mismo akig sa diborsyo sang mag-asawa. Gani, para mahalungan o mahalungan ta sa mag-asawa, ang ila matawhay kag malipayon nga pag-updanay tubtob sa katapusan, ang siling sang aton nga Ginoong Diyos, maging determinado man kamo nga hindi pagluiban ang inyo asawa nga ginpakaslan ninyo. Ina ang paminsaron naton permi nga ginatudlo sa mga mag-asawa sa sulod sa Iglesia ni Cristo. Gani, sa Iglesia ni Cristo, kung may problema ang mga mag-asawa, ginaylaygayan sila sang mga may katungdanan kag sang mga ministro para mahalungan ang pagigugmaay nila na ginsumpaan nila sa atubangan sang aton nga Ginoong Diyos. Kung may ara pa kamo nga mga palamangkutanon na hanungod sa mga pulong sang Diyos, nga amon ginatuuhan, kadto lang kamo sa pinakalapit nga kapilya sang Iglesia ni Cristo sang inyong lugar. May ara man sang mga nakadestino dira nga ministro kag mga manggagawa sang ebanghelyo nga didto nakahanda sila nga mag-alagad sa inyo. Padayon man ninyo subaybayan ang iban pa namon nga mga programa sa Iglesia ni Cristo para makabulig kami sa inyo nga ginahimo nga pagpangusisa. Amon man nga ginaagda ang mga nagasubaybay sa programa nga ini sang Iglesia ni Cristo sa telebisyon, sa radyo, mangin sa official social media account sang Iglesia ni Cristo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsubaybay.